Parang best fit medium semi-large to, ha? Code ako na din, 280 na din. May rubber stopper. Marvin Joyce. Joyce RN na. Joyce RN. Mary Joyce. Huh? Okay. Joyce RN. Okay, wait lang, Bea. Joyce RN. Naipahingin nga ako niyan, yung brown na yun. Joyce RN. Oo. Meron kasi ako Mary Joyce Anmi. Kala ko isa lang. Mary Joyce pala to. Ay, Joyce RN. Okay. Okay, next. Ano na ba yung ano? Ay! XL! H&M! Napaka-cotton ng tela, pakimono. XL, H&M, mga madam ha. XL, H&M. Code ako dito ng HM, 280. HM, 280 pesos. XL po. HM. Ang ganda rin. Branded by Anco. Pomelo ang color ha. Medium on tag, pero carry to ng large semi-XL. Code is Pomelo. Code ng Pomelo, medium, large, semi-XL. Pomelo, 280. Pomelo, 280 pesos. Okay, next. This one is, para siyang body ko na stretch. Okay, ganda. Small med, mga madam ha. Small med, super duper pretty, skater dress. Stretchable to ha, small medium. Code ako dito ng purple. 280 purple, mga madam. 280, code is purple. Okay, next. This one, branded by Clock House. Linen to, mga madam. Soft, parang ito, parang chiffon. Tas ito, hindi ko ma-explain, pero ang ganda. Full smack. Okay, kaya rin ng medium large, mga madam, ha? Medium, pero best fit medium ko na lang para sure. Code ako checker 280. Checker 280. Checker 280. Isabel, yours na si Pomelo. Okay, Madam Isabel Pomelo, yours na. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to. Okay, next. Next one is... Ay, ganda nito. Large. Okay, garterized pop-up sleeves with belt. Large, mga madam. Pakimono. Large XL. Kimono style, large XL po. Code ako dito ng kimono 280, ha. Kimono 280, may belt na kasama. Garterized, pop-up. Yan. Code is kimono. Code ng kimono. Okay, next one is Pachubebang. Branded by Supri, size small. Okay, cute. Ganyan lang siya, mga madam. Small. Pero, kasya to sa akin. Small semi-med. Pa-tube lang siya. 180, code ako ng tube. 180, code ng tube. Small semi-med po. Semi-med. Okay, next. Hala, ang ganda. This one is brand new by White House Black Market. One-sided, very shala to. Small med to, mga madam. Garterized. Ganda ng color. Small med, brand new ha. Napaka-social, mga madam. Small med, code social 280. Social, 280 pesos. Code is social. Okay, next. Best fit small, adjustable strap. Soft linen yung tela. This one is zipper back, small adjustable strap. Parang maxi na, ha. Soft linen yung tela nito. Code ako dahon, 280. Dahon, 280 pesos. Code is dahon. Okay, next, another colorful dress. Best fit large, semi-XL to. Large XL, mga madam, malaki siya. Large, semi-XL, code is color.
Cold color, 280. May bulsa, ha? Medium na short sleeve. Meron pa ba? Parang wali.